अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि 2023 के बाद इस दुनिया में क्या होने वाला है। पहली जंग अज़ीम जो 1914 से शुरू हुई थी और जिसका ख़ात्मा 1918 में हुआ था, इस जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने शिकस्त खाई थी। पहले जंग अज़ीम के ख़त्म होने के 5 साल बाद स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लोज़ान में एक मुआहदा हुआ था। ये मुआहदा तुर्की और बरतानिया के दरमियान हुआ था। एक तरफ सल्तनत उस्मानिया थी और दूसरी तरफ बरतानिया और उसके दूसरे इत्तेहादी ममालिक थे। चूँकि ये मुआहदा लोज़ान में हुआ था, इस वजह से इस मुआहदे का नाम मुआहदा लोज़ान पड़ गया, जिसे इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ लोज़ान भी कहते हैं। इस मुआहदे में तुर्की पर बड़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थी। सबसे बड़ी पाबंदी तो ये थी कि तुर्की में अब सल्तनत उस्मानिया बरकरार नहीं रहेगी, उसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा। लिहाजा ऐसा ही हुआ। खलीफा के ख़ानदान को खुफिया तौर पर मारा जाने लगा और खलीफा और उसके बकिया ख़ानदान को तुर्की से निकाल बाहर फेंक दिया गया, यानी तुर्की से जिला वतन कर दिया गया। उनका सारा माल जो तकरीबन 3 बर्रे आज़म पर फैला हुआ था, ये सल्तनत बरतानिया और उसके इत्तेहादी ममालिक के झोली में आ गए। एक पाबंदी ये लगा दी गई थी कि तुर्की में सेकुलर हुकूमत का निफाज होगा, यानी अब तुर्की में सेकुलर हुकूमत कायम होगी। इसके पीछे मगरबी ममालिक का ये मकसद था कि सेकुलर हुकूमत कायम हो जाने के बाद वहाँ से खुद ब खुद इस्लाम की रूह मजरूह हो जाएगी, इस्लाम मिट कर रह जाएगा। एक पाबंदी ये लगाई गई थी कि अगरचे तुर्की की ज़मीनों के अंदर पेट्रोल का ख़जाना है, लेकिन तुर्की उन पेट्रोल को निकाल नहीं सकती। तुर्की को अगर पेट्रोल चाहिए तो उसे पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी और सरासर जुल्म था तुर्की हुकूमत पर। और एक पाबंदी ये भी लगाई गई थी कि नहर बास्फोरस को बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया था, यानी वो नहर जो तुर्की से होकर गुज़रती थी उस पर सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की हक़ नहीं रखता, बल्कि दीगर ममालिक भी हक़ रखते हैं। तुर्की को कोई भी हक़ नहीं होगा कि वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों पर वो किसी भी किस्म का टैक्स ले या टोल ले। आखिर के दोनों पाबंदियों की वजह से तुर्की की माशी हालात बद से बदतर होने लगी थी, यानी उनके पास पेट्रोल होते हुए भी वो पेट्रोल नहीं निकाल सकते थे और उनके पास नहर बास्फोरस होने के बावजूद वो वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टैक्स नहीं ले सकते थे। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि नहर सुएज़ जो दुनियावी तिजारत की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, उसके बाद जो सबसे अहम नहर है, जो सबसे अहम बंदरगाह है, वो नहर बास्फोरस ही है। इस मुआहदे की बुनियाद पर इन सारी पाबंदियों को तुर्की पिछले तकरीबन 100 सालों से झेल रहा है। ये मुआहदा आलमी मुआहदा था और ख़ुद आलमी मुआहदे का ये कानून है कि कोई भी आलमी मुआहदा, यानी कोई भी ऐसा मुआहदा जो वर्ल्ड पैमाने पर हो, वर्ल्ड लेवल पर हो, वो ऑटोमेटिक 100 साल के होने पर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। यानी ये मुआहदा जो 24 जुलाई 1923 में किया गया था, वो 24 जुलाई 2023 में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इसमें ज़्यादा दिन नहीं रह गया, सिर्फ 3 ही साल बाकी है, इसलिए हर तरफ से सवालों का बौछार आया हुआ है कि 2023 के बाद क्या होने वाला है। क्या वापस सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी, यानी अपनी पिछली हालत पर वापस आ जाएगी, या नहीं आ जाएगी। देखिए, इस मुआहदे में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि सल्तनत उस्मानिया 100 साल के बाद फिर से कायम हो सकती है। इसलिए ऐसा कहना कि 2023 के बाद सल्तनत उस्मानिया फिर से कायम हो जाएगी, ये यकीनी नहीं है। अगर 2023 में सल्तनत उस्मानिया कायम हो जाती है तो क्या ऐसा हो पाएगा? यानी 1923 से पहले जो इलाके तुर्की के मातहत थे, तुर्की के कब्ज़े में थे, क्या 2023 में वो इलाके वापस तुर्की के कब्ज़े में आ जाएंगे या नहीं? देखिए, बज़ाहिर ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो तमाम इलाके जो तुर्की के मातहत थे वो अब बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी के बाद वो खुद तुर्की के मातहत आएँ, तुर्की के कब्ज़े में चले जाएं, ऐसा तकरीबन इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और बज़ाहिर तुर्की भी इन इलाकों को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश नहीं करेगा,
کیونکہ اگر ترکی کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لے تو پھر اسی طرح کی دوسری جو بڑی سلطنتیں تھیں، مثال کے طور پر برطانیہ، فرانس، روم، یہ تمام سلطنتیں بھی کوشش کریں گی کہ ہمارے مقبوضہ علاقے بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا خوفناک تباہی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب جب کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے والا ہے اور ترکی ان علاقوں کو جو اس کے انڈر میں تھی، جو اس کے ماتحت تھی، وہ اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا، تو اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کیا کرے گا، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ ترکی سب سے پہلے تو پیٹرول نکالے گا، اور وہ اتنا پیٹرول نکالے گا کہ خود کفیل ہو جائے، اپنے سارے معاملات وہ خود انجام دینے لگے۔ اس کے بعد وہ نہر فاسفورس پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دے گا۔ نہر فاسفورس سے جو جہاز گزریں گے وہ اس سے ٹیکس لے گا، ٹول لے گا، اور اس طرح وہ اپنی معاشی حالات بحال کرنے کی کوشش کرے گا، سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ وہ ایک نئی نہر کھودے گا، جو نہر دو عظیم بر اعظموں کو جوڑ دے گی، اور وہاں سے گزرنے والی جتنی بھی جہاز ہوگی ترکی ان سے ٹیکس لے گا، ٹول لے گا۔ اس طرح ترکی کی معاشی حالات اور بہتر ہو جائے گی، کیونکہ یہ نہر آنے والے 5 سے 7 سالوں میں اتنا اہم ہو جائے گا کہ یہ نہر سوئس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردگان صاحب عالمی ممالک سے اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ان تمام ممالک سے اتحاد کر رہے ہیں اور دوستانہ تعلق رکھ رہے ہیں جن سے فیوچر میں ان کو کام پڑ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے اس معاہدے کے ختم ہونے کی تاریخ قریب ہوتی جا رہی ہے، یورپی ممالک کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح 2023 کے بعد ترکی کو پھر سے قید کر دیا جائے۔ وہ پھر سے کوئی ایسا قدم ضرور اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ترکی حکومت ڈگمگا جائے۔ اسی کی ایک کڑی 2016 میں بھی پیش آئی تھی۔ امریکہ کی پشت پناہی میں ترکی کا فوجی دستہ یہ حکومت کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ تو عوام کی رجب طیب اردگان اور ان کی حکومت سے محبت ہے، عقیدت ہے کہ یہ فتنہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی اور ٹینکوں کے آگے وہ لیٹ گئی تھی کہ اگر حکومت کو کچلنا ہے تو پہلے ٹینک ہمارے جسم کے اوپر سے چلیں گے۔ ترکی عوام کی اس ہمت کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ تو ہم سب کو اس بات کا انتظار رہے گا کہ 2023 کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہونا ہے، ہماری یہی دعا رہے گی کہ تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیں، تاکہ ایک بار پھر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پوری دنیا پر چھا جائے، بلند ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔